Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. 1,367,322 people have responded to the National Consultation Survey so far, said Urs Farkas, a spokesperson for the government's information center. He noted that the coronavirus epidemic is greatly influencing people's lives globally. The number of confirmed cases is on the rise, and a second wave can be expected. Hungary managed to put on a successful fight during the first wave, since the government implemented the necessary measures in time and the cooperative population complied with the regulations, he said. This is how we managed to avoid mass infections and thousands of deaths, he added. The government managed to save 1 million jobs during the epidemic, avoiding the dire economic consequences of the virus. The Hungarian unemployment rate is among the lowest in Europe, he added. The victims of racism must be remembered to prevent hatred from emerging again and again, said Gergely Karácsony, the mayor of Budapest, in a post on his Facebook page on the Roma Holocaust Memorial Day. Karácsony wrote that the 2nd of August was the Roma Holocaust Memorial Day. It was marked in 20 countries by reading aloud from Saturday afternoon until Sunday evening the names of people who were taken by force and killed in concentration camps. More than 12,000 Hungarian Roma people were killed during this period in concentration camps. 12,000 names were read aloud in Hungary who were killed just because of their origins, said the mayor on Facebook. The healthcare and security situation is unsustainable on the island of Lampedusa due to the constant arrival of rescue boats full of migrants, said Salvatore Martello, the mayor of the southern Italian island, who gave the Italian government an ultimatum until Monday evening. He said 10 new boats have docked at the island since Monday morning. More than 1,000 illegal immigrants are currently on the island, 10 times more than the capacity of the registration center. Salvatore Martello, or better known as Toto Martello, was first mayor of Lampedusa and the nearby Linona Island between 1993 and 2002 as a politician of the Democratic Party. He was elected mayor again 2 years ago as an independent candidate. Ukrainian President Volodymyr Zelensky had a telephone conversation with Belarusian President Alexander Lukashenko and expressed his conviction that the Russian soldiers who fought on the side of pro-Russian groups in the Donbas region and who are now detained in Belarus would soon be transferred to the Ukraine. According to the statement published by the Ukrainian news agency Union, Zelensky expressed his conviction that those involved in the actions of illegal groups in Donbas will not be able to avoid fair punishment. This is in accordance with the current international legal documents, he added. If Democratic presidential candidate Joe Biden is elected president of the U.S. in November, he will begin to reverse Trump's foreign policies and diplomatic moves on his first day in office, said the former vice president, as cited by the Times of Israel. A complete change of direction can be expected in Washington's foreign policies if Biden is elected in 4 months. Changes can be expected in all important issues regarding the Middle East, Asia, Latin America, and Africa, including trade, the fight against terrorism, weapons, and immigration. The presumptive Democratic nominee and his advisors have hinted at a tsunami of changes that can be expected about how the U.S. regards itself within the international community. U.S. foreign policy did not change significantly when Republicans and Democrats passed the baton to each other in the White House. This all changed when Trump took office. In accordance with earlier assumptions, Tuesday's huge blast in Beirut seems to have been caused by 2,750 tons of ammonium nitrate stored unsafely in a warehouse in the port for 6 years after it was confiscated by the customs authorities. Witnesses reported having seen orange smoke after the blast, another sign of an ammonium nitrate explosion. President of Lebanon, Jalaoun, announced on Wednesday the launch of an investigation into causes of the deadly blast. He promised to inform the public of the results of the investigation without delay. The president urged other countries to help Lebanon, a country on the verge of an economic collapse. Several countries have sent humanitarian aid to help the victims, the cleanup process, and the restorations. The blast completely destroyed Lebanon's main grain silo, leaving the nation with less than a month's reserves of the grain, said Economy Minister Raoul Nechme, adding that Lebanon needed reserves for at least 3 months to ensure food security.
Minister of Environmental Protection Gila Gamliel warned on Wednesday of a catastrophic event in the Haifa port chemical deposits a day after a massive blast shook the Lebanese capital of Beirut in an event believed to have stemmed from similar storage units. The Likud minister said that she has been warning about the potential dangers of the Haifa port chemical facilities since she entered office in May. Gamliel added she's promoting a plan that will see all chemical depots moving out of the Haifa metropolitan area within 5 years. The plan I am promoting will see to all facilities and hazardous materials to be removed from Haifa, she added. And finally, for the weather, the weekend will be mostly sunny with slight chances of scattered showers. The wind will not be strong for most of the weekend. Both Saturday and Sunday will be warm with temperatures around 30 to 35 degrees Celsius. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or broyerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Bisher haben 1.367.322 Personen auf die Umfrage der Nationalen Konsultation geantwortet, sagte Urs Farkas, ein Sprecher des Informationszentrums der Regierung. Er stellte fest, dass die Coronavirus-Epidemie das Leben der Menschen weltweit stark beeinflusst, die Zahl der bestätigten Fälle steigt und eine zweite Welle zu erwarten ist. Ungarn habe es geschafft, während der ersten Welle einen erfolgreichen Kampf zu führen, da die Regierung die notwendigen Maßnahmen rechtzeitig umgesetzt und die Bevölkerung die Vorschriften eingehalten habe, sagte er. Auf diese Weise konnten wir Masseninfektionen und Tausende von Todesfällen vermeiden, fügte er hinzu. Der Regierung gelang es, während der Epidemie 1 Million Arbeitsplätze zu retten und die schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen des Virus zu vermeiden. Die ungarische Arbeitslosenquote gehöre zu den niedrigsten in Europa, fügte er hinzu. Die Opfer des Rassismus müssen in Erinnerung bleiben, um zu vermeiden, dass immer wieder Hass aufkommt, sagte Gergely Korácsony, der Bürgermeister von Budapest, in einem Beitrag auf seinem Facebook-Page am Holocaust-Gedenktag der Roma. Korácsony schrieb, dass der 2. August der Holocaust-Gedenktag der Roma war. Es wurden in 20 Ländern veranstaltet. Von Samstagnachmittag bis Sonntagabend wurden die Namen von Menschen vorgelesen, die gewaltsam entführt und in Konzentrationslagern getötet wurden. In dieser Zeit wurden in Konzentrationslagern mehr als 12.000 ungarische Roma getötet. In Ungarn wurden 12.000 Namen vorgelesen, die nur aufgrund ihrer Herkunft getötet wurden, schrieb der Bürgermeister auf Facebook. Die Gesundheits- und Sicherheitslage auf der Insel Lampedusa ist aufgrund der ständigen Ankunft von Rettungsbooten voller Migranten nicht nachhaltig, sagte Salvatore Martello, Bürgermeister der süditalienischen Insel, der italienischen Regierung bis Montagabend ein Ultimatum stellte. Er sagte, seit Montagmorgen hätten 10 neue Boote auf der Insel angedockt. Derzeit sind mehr als 1.000 illegale Einwanderer auf der Insel, 10-mal mehr als die Kapazität des Registrierungszentrums. Salvatore Martello, oder besser bekannt als Toto Martello, war zwischen 1993 und 2002 als Politiker der Demokratischen Partei erster Bürgermeister von Lampedusa und der nahegelegenen Insel Linosa. Vor 2 Jahren wurde er erneut als unabhängiger Kandidat zum Bürgermeister gewählt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky führte ein Telefongespräch mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko und brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass die russischen Soldaten, die auf der Seite pro-russischer Gruppen in der Region Donbass kämpften und jetzt in Belarus inhaftiert sind, bald in die Ukraine versetzt werden. Laut der von der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian veröffentlichten Erklärung brachte Zelensky seine Überzeugung zum Ausdruck, dass diejenigen, die an den Aktionen illegaler Gruppen in Donbass beteiligt sind, einer fairen Bestrafung nicht entgehen können. Dies steht im Einklang mit den aktuellen internationalen Rechtsnormen, fügte er hinzu. Wenn der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden im November zum Präsidenten der USA gewählt wird, wird er an seinem ersten Tag im Amt damit beginnen, Trumps Außenpolitik und diplomatischen Schritte umzukehren, sagte der ehemalige Vizepräsident, wie von The Times of Israel zitiert. Eine vollständige Richtungsänderung in der Außenpolitik Washingtons ist zu erwarten, wenn Biden in 4 Monaten gewählt wird.
In allen wichtigen Fragen des Nahen Ostens, Asiens, Lateinamerikas und Afrikas, einschließlich des Handels, der Bekämpfung von Terrorismus, der Waffen und der Einwanderung, sind Änderungen zu erwarten. Der mutmaßliche demokratische Kandidat und seine Berater haben auf einen Tsunami von Veränderungen hingewiesen, die zu erwarten sind, wie sich die USA innerhalb der internationalen Gemeinschaft sehen. Die US-Außenpolitik ändere sich nicht wesentlich, wenn Republikaner und Demokraten im Weißen Haus den Staffelstab aneinander weitergeben. Dies änderte sich alles, als Trump sein Amt antrat. In Übereinstimmung mit früheren Annahmen scheint die große Explosion am Dienstag in Beirut durch 2750 Tonnen Ammoniumnitrat verursacht worden zu sein, die 6 Jahre lang unsicher in einem Lagerhaus im Hafen gelagert wurde, nachdem es von den Zollbehörden beschlagnahmt worden war. Zeugen berichteten, nach der Explosion orangenen Rauch gesehen zu haben, ein weiteres Zeichen einer Ammoniumnitratexplosion. Der libanesische Präsident Michel Aoun kündigte am Mittwoch die Einleitung einer Untersuchung der Ursachen der tödlichen Explosionen. Er versprach, die Öffentlichkeit unverzüglich über die Ergebnisse der Untersuchung zu informieren. Der Präsident forderte andere Länder auf, dem Libanon, einem Land am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruches, zu helfen. Mehrere Länder haben humanitäre Hilfe geschickt, um den Opfern, dem Aufräumungsprozess und den Restaurierungen zu helfen. Die Explosion zerstörte das Hauptkonsilio der Libanon vollständig und ließ der Nation weniger als einen Monat Getreide übrig, sagte Wirtschaftsminister Raoul Nechme und fügte hinzu, dass der Libanon mindestens 3 Monate Reserven benötige, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Umweltschutzministerin in Israel Gila Gamliel warnte am Mittwoch vor einem katastrophalen Ereignis in den chemischen Lagerstätten des Haifa-Hafens, einen Tag nachdem eine massive Explosion die libanesische Hauptstadt Beirut in einem Ereignis erschüttert hatte, das vermutlich aus ähnlichen Lagereinheiten stammte. Die Likud-Ministerin sagte, sie habe seit ihrem Amtsantritt im Mai vor den möglichen Gefahren der Chemieanlagen des Haifa-Hafens gewarnt. Gamliel fügte hinzu, sie fördere einen Plan, nachdem alle Chemiedepots innerhalb von 5 Jahren aus der Metropolregion Haifa verlegt werden. Der Plan, den ich fordere, besagt, dass alle Einrichtungen und gefährlichen Materialien aus Haifa entfernt werden, sagte sie. Und schließlich zum Wetter. Das Wochenende wird meist sonnig mit etwas Regenwahrscheinlichkeit. Der Wind wird im größten Teil des Wochenendes nicht stark. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag sind hohe Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad zu erwarten. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Le porte-parole du Centre d'information du gouvernement, Urs Farkas, a indiqué que déjà 1 367 322 personnes avaient renvoyé leur formulaire ou avaient répondu en ligne dans le cadre de la consultation nationale. Le porte-parole a rappelé que l'épidémie de coronavirus a un impact majeur sur la vie quotidienne, que le nombre de personnes contaminées augmente dans le monde et que la pandémie devrait connaître une deuxième vague. Il a expliqué que pendant la première phase de l'épidémie, la Hongrie s'était bien protégée, le gouvernement avait pris les mesures nécessaires à temps, la population était disciplinée et coopérative. C'est ce qui a permis d'éviter la contamination massive et les décès de plusieurs milliers de personnes. Les effets économiques de l'épidémie ont également été maîtrisés. Le gouvernement a préservé 1 million d'emplois en Hongrie. Les chiffres relatifs au chômage sont parmi les meilleurs d'Europe. Il faut se souvenir de ceux qui ont été victimes du racisme parce que c'est le seul moyen d'empêcher que la haine ne se répande encore et encore, a souligné le maire de Budapest dans un post publié sur sa page Facebook au cours de la journée commémorative des victimes roms de l'Holocauste. En effet, Gergely Karácsony a rappelé que le 2 août est la journée dédiée à la mémoire des victimes roms de l'Holocauste, que les commémorations avaient eu lieu
À cette occasion, dans 20 pays où le nombre des personnes enlevées de force et exterminées dans les camps d'extermination avait été cité. Au cours de la Shoah, plus de 12 000 Roms hongrois ont été tués dans des camps de concentration. En Hongrie, le nombre de 12 000 personnes avait été cité. Le nombre de ceux qui ont été tués simplement en raison de leur origine, a écrit le maire. Le maire de Lampedusa, île du sud d'Italie, a qualifié d'insoutenable la situation pour la santé et la sécurité en raison de l'arrivée interrompue de navires remplis de migrants. Il a lancé un ultimatum au gouvernement de Rome jusqu'à lundi soir. Depuis la mairie jusqu'à Porte, Salvatore Martello a pu recenser sur son chemin 10 nouveaux navires et bateaux qui avaient été accostés depuis lundi matin. Il a indiqué que plus d'un millier d'immigrants clandestins étaient entassés sur l'île, 10 fois plus que le nombre que le centre d'enregistrement pouvait accueillir. M. Salvatore, mieux connu sous le nom de Toto Martello, a été le premier homme de Lampedusa et de l'île voisine de Linosa, élu sur l'étiquette du Parti démocratique de gauche PD entre 1993 et 2002. Il y a 2 ans, il est redevenu maire en tant que candidat indépendant. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu par téléphone avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko et a exprimé l'espoir que Minsk extraderait vers Kiev des mercenaires russes détenus en Biélorussie qui avaient combattu aux côtés des séparatistes pro-Moscou du bassin de Donetsk, a annoncé le service de presse du président ukrainien. Selon le communiqué publié par l'agence de presse ukrainienne Unian, M. Zelensky a exprimé sa conviction que ceux qui avaient participé dans le bassin de Donetsk au combat contre les forces armées ukrainiennes aux côtés des forces armées illégales n'échapperaient pas aux poursuites. Il a également suggéré que cela était conforme aux règles juridiques internationales. S'il remporte les élections de novembre, Joe Biden, le candidat démocrate le plus probable à la présidentielle, commencera dès le premier jour à inverser les mesures en matière de politique étrangère et diplomatique prises par Donald Trump. C'est l'ancien vice-président lui-même qu'il s'est exprimé ainsi, écrit le Times of Israel, sur la base des informations de l'agence de presse AP. Effectivement, si Joe Biden pouvait entrer à la Maison-Blanche dans 4 mois, cela pourrait entraîner un changement complet de direction dans la politique étrangère de Washington. Des changements pourraient intervenir dans toutes les questions importantes telles que le commerce, la lutte contre le terrorisme, les armements et l'immigration, ce qui impacterait le Moyen-Orient, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie et en particulier l'Europe. Le futur candidat démocrate à la présidentielle et ses conseillers ont déjà fait allusion au raz des marées des changements dans la manière dont les États-Unis se perçoivent dans la communauté internationale. Auparavant, la politique étrangère des États-Unis n'avait pas considérablement changé lorsque les républicains et les démocrates se passent les relais. Ceci a changé avec le président Trump. Différentes hypothèses ont été faites sur la cause de l'explosion de Beyrouth. On savait que la première explosion avait été provoquée par un incendie dans un entrepôt de pétards et que la seconde avait été particulièrement dévastatrice parce qu'elle avait été liée à l'explosion de quelques 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Ces matières explosives ont été confisquées il y a 6 ans, puis stockées dans un entrepôt portuaire par le bureau de douane. L'hypothèse d'une explosion de nitrate d'ammonium est également corroborée par la formation à la suite de l'explosion d'un nuage de teintes orangées, comme l'ont indiqué des témoins oculaires. Le président libanais Jelaoun a annoncé mercredi qu'une enquête serait ouverte pour explorer la totalité des causes de cette catastrophe sans précédent. Il a indiqué que le peuple serait pleinement informé des résultats de l'enquête.
Dans son discours télévisé, le chef de l'État a demandé l'aide d'autres pays, suggérant que le Liban était au bord de l'effondrement économique. Des propositions ont déjà été faites de la part de plusieurs pays pour contribuer aux soins des victimes de la double explosion, au nettoyage des ruines et à la reconstruction. Par ailleurs, à la suite de l'explosion, les plus importants silos du Liban ainsi que les grains qui y étaient stockés ont été intégralement détruits, ce qui a pour conséquence que le pays dispose de moins d'un mois de réserve de céréales, alors que le ministre de l'économie, Ron Herme, a indiqué que 3 mois de réserve seraient nécessaires pour maintenir la sécurité alimentaire. La ministre de l'Environnement, Ghila Gamliel, a rappelé qu'une telle catastrophe pourrait également survenir à tout moment dans les décharges chimiques du port de Haïfa. La ministre appartenant au parti de Likoud a affirmé que depuis son entrée en fonction en mai dernier, elle avait évoqué à plusieurs reprises les dangers potentiels des installations chimiques du port de Haïfa, a indiqué le portail Ynet. Madame Gamliel a ajouté qu'elle faciliterait l'élaboration d'un projet pour supprimer toutes les entrepôts de produits chimiques de la zone métropolitaine de Haïfa d'ici 5 ans. Dans le projet que je soutiens, toutes les installations et matières dangereuses seront retirées de Haïfa, a-t-elle ajouté. Et finalement, pour le météo, il y aura beaucoup de soleil pendant ce week-end. Seulement des averses localisées pourront éventuellement se produire par endroits. Durant l'après-midi, le vent se calmera dans la plupart des régions. Des mouvements de l'air ne s'intensifiera que rarement. Il fera chaud samedi et dimanche avec des températures comprises entre 30 et 35 degrés aux heures les plus chaudes. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. 1.367.322 personas ya han respondido a la encuesta de la consulta nacional hasta ahora, dijo Urs Farkas, un portavoz del Centro de Información del Gobierno. Señaló que la pandemia de coronavirus está influyendo enormemente en la vida cotidiana de las personas a nivel mundial. El número de casos confirmados va en aumento y se puede esperar una segunda ola. Hungría ha logrado llevar a cabo una lucha exitosa durante la primera ola, ya que el gobierno implementó a tiempo las medidas necesarias y la población cumplió con gran cooperación con los reglamentos, dijo. Así fue como logramos evitar infecciones masivas y miles de muertes, añadió. El gobierno logró salvar 1 millón de puestos de trabajo durante la epidemia, evitando las graves consecuencias económicas del virus. La tasa de desempleo de Hungría está entre las mejores de Europa, destacó. Las víctimas de racismo deben ser recordadas para evitar que el odio surja una otra vez, dijo Gergely Karácsony, el alcalde de Budapest, en un post en su página Facebook en el día de conmemoración del Holocausto de los romaníes. Karácsony escribió que el 2 de agosto era el día de conmemoración del Holocausto gitano. Se conmemoró en 20 países leyendo en voz alta desde el sábado por la tarde hasta el domingo por la noche los nombres de las personas que fueron arrebatadas por la fuerza y asesinadas en los campos de concentración. Más de 2.000 gitanos húngaros fueron asesinados durante este periodo en los campos de concentración. En Hungría se leyeron en voz alta los 12.000 nombres de las personas que fueron asesinados solo por su origen, escribió el alcalde en Facebook.
La situación de la salud y la seguridad es insostenible en la isla de Lampedusa debido a la constante llegada de botes de rescate llenos de inmigrantes, dijo Salvatore Martello, alcalde de la isla del sur de Italia, quien dio un ultimátum al gobierno italiano hasta el lunes por la noche. Informó que 10 nuevos barcos habían atracado en la isla desde la mañana del lunes. Más de 1,000 inmigrantes ilegales están actualmente en la isla, 10 veces más que la capacidad del centro de registro. Salvatore Martello, mejor conocido como Toto Martello, fue el primer alcalde de Lampedusa y de la cercana isla de Linosa entre 1993 y 2002 como político del Partido Demócrata. Fue elegido alcalde de nuevo hace 2 años como candidato independiente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, y expresó su convicción de la extradición de los soldados rusos detenidos en Bielorrusia que supuestamente lucharon en el bando de los grupos rusos en la región de Donbass. Según la declaración publicada por la agencia de noticias ucraniana Unian, Zelensky está convencido de que los implicados en las acciones de los grupos ilegales de Donbass no podrán eludir un castigo justo y serán entregados a Ucrania de acuerdo con los actos jurídicos internacionales vigentes. Si el candidato presidencial demócrata Joe Biden es elegido presidente de los Estados Unidos en noviembre, comenzará a revertir las políticas exteriores y los movimientos diplomáticos de Trump en su primer día en el cargo, dijo el ex vicepresidente según el citado por el The Times of Israel. Se puede esperar un cambio completo de dirección en la política exterior de Washington si Biden es elegido en 4 meses. Se pueden esperar cambios en todos los temas importantes relacionados con el Medio Oriente, Asia, América Latina y África, incluyendo el comercio, la lucha contra el terrorismo, las armas y la inmigración. El presunto candidato demócrata y sus asesores han insinuado un tsunami de cambios que se puede esperar sobre cómo se consideran los Estados Unidos dentro de la comunidad internacional. Antes la política exterior estadounidense no solía cambiar significativamente cuando republicanos y demócratas se pasaban el testigo en la Casa Blanca. Todo esto cambió cuando Trump asumió el cargo. De acuerdo con suposiciones anteriores, la enorme explosión del martes en Beirut parece haber sido causada por 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas de forma insegura en un almacén del puerto durante 6 años después de que había sido confiscada por las autoridades aduaneras. Los testigos informaron haber visto humo naranja después de la explosión, otro signo de una explosión de nitrato de amonio. El presidente del Líbano, Michel Aoun, anunció el miércoles el inicio de una investigación sobre las causas de la explosión mortal. Prometió informar al público de los resultados de la investigación sin demora. El presidente instó a otros países a ayudar al Líbano, un país al borde del colapso económico. Varios países han enviado ayuda humanitaria para ayudar a las víctimas, el proceso de limpieza y las restauraciones. La explosión destruyó completamente el principal silo de granos del Líbano, dejando a la nación con menos de un mes de reservas del grano, dijo el ministro de Economía Raúl Nejme, agregando que el Líbano necesitaba reservas para al menos 3 meses para garantizar la seguridad alimentaria. La ministra de Protección Ambiental, Gila Gamliel, advirtió el miércoles sobre un evento catastrófico en los depósitos químicos del puerto de Haifa, un día después de que una masiva explosión sacudiera la capital libanesa de Beirut, en un evento que se cree que tuvo su origen en unidades de almacenamiento similares. La ministra del Likud dijo que ha estado advirtiendo sobre los peligros potenciales de las instalaciones químicas del puerto de Haifa desde que asumió el cargo en mayo. Gamliel añadió que está promoviendo un plan que hará que todos los depósitos químicos se trasladen fuera del área metropolitana de Haifa en un plazo de 5 años. El plan que estoy promoviendo se encargará de que
todas las instalaciones y materiales peligrosas sean retirados de Haifa, afirmó. Y finalmente, por el tiempo, el fin de semana será mayormente soleado con ligeras posibilidades de lluvias dispersas. El viento no será fuerte durante la mayor parte del fin de semana. Tanto el sábado como el domingo serán cálidos con temperaturas de entre 30 y 35 grados. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. 1,367,322 אנשים ענו עד כה למשאל העם. כך אמר אורוש פרקש, דובר מרכז המידע של הממשלה. הוא ציין כי מגפת הקורונה משפיעה רבות על חייהם של אנשים ברחבי העולם. מספר המקרים שאושרו נמצא במגמת עלייה וניתן לצפות לגל שני. הונגריה הצליחה להילחם באופן מוצלח במהלך הגל הראשון, מכיוון שהממשלה יישמה את הצעדים הנחוצים בזמן והאוכלוסייה שיתפה פעולה ועמדה בהוראות. כך אמר. כך הצלחנו להימנע מהתפרצות המונית ואלפי מקרי מוות, כך הוסיף. הממשלה הצליחה להציל 1,000,000 משרות במהלך המגפה, תוך הימנעות מהשלכות כלכליות קשות. שיעור האבטלה ההונגרי הוא בין הטובים באירופה, כך הוסיף. יש לזכור את אלה שנפלו קורבן לגזענות, שכן זו הדרך היחידה למנוע מהשנאה לפלס את דרכה שוב ושוב. כך הדגיש ראש העיר בדף הפייסבוק של יום השואה הצועני. גרגי קרצ'ון כתב, 2 באוגוסט הוא יום הזיכרון לשואה הצוענית, ולכן נערכו אזכרות ב-20 מדינות משבת אחר הצהריים ועד יום ראשון בערב. שם נקראו שמות האנשים שנלקחו למחנות המוות. במהלך השואה נהרגו יותר מ-12,000 צוענים בהונגריה במחנות הריכוז. בהונגריה הקריאו בקול את שמותיהם של 12,000 איש, שמות של אנשים שנהרגו בגלל מוצאם. כך כתב ראש העיר בעמוד הפייסבוק שלו. סלווטורה מרטלו, ראש עיר האי למפידוזה בדרום איטליה, כינה את מצב הבריאות והבטיחות בלמפידוזה כמצב שאינו בר קיימא, וזה בגלל הגעתן המתמדת של אוניות מלאות מהגרים, ונתן אולטימטום לממשלה ברומא עד יום שני בערב. סלווטורה מרטלו דיווח כי 10 אוניות וסירות נוספות עגנו מאז יום שני בבוקר. לדבריו, יותר מ1,000 מהגרים מצטופפים באי, פי 10 ממספר האנשים שמרכז ההרשמה יכול להכיל. סלווטורה הידוע יותר בשם טוטו מרטלו היה האיש החשוב ביותר באי למפידוזה ובאי לינוזה הסמוך בשנים 1993 עד 2002 בצבע המפלגה הדמוקרטית השמאלית, PD. הוא חזר לכיסא ראש העיר לפני 2 כמועמד עצמאי. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ניהל שיחת טלפון עם נשיא בלרוס אלכסנדר לוקשנקו ואמר שהוא בטוח כי החיילים הרוסים שנלחמו לצד קבוצות פרו-רוסיות באזור דונבאס וכעת מעוכבים בבלרוס יועברו בקרוב לאוקראינה. על פי הצהרה שפרסמה סוכנות הידיעות האוקראיניות יוניאן, זלנסקי אמר כי המעורבים בפעולות קבוצות בלתי חוקיות בדונבאס לא הצליחו להימנע מעונש. הכל בהתאם למסמכים המשפטיים הבינלאומיים הקיימים כיום, כך הוסיף. ג'ו ביידן, המועמד הסביר ככל הנראה לנשיאות הדמוקרטית, יחל לשנות בחזרה את מדיניות החוץ ואת מהלכיו הדיפלומטיים של טראמפ כבר מהיום הראשון, אם ינצח בבחירות בנובמבר. סגן הנשיא לשעבר עצמו דיבר על כך. כך כותב הטיימס ישראל על בסיס חדשות סוכנות הידיעות AP. אם ג'ו ביידן יוכל להיכנס לבית הלבן בעוד 4 חודשים, זה יכול להביא לשינוי כיוון מוחלט במדיניות החוץ של וושינגטון. מהמזרח התיכון דרך אסיה, אמריקה הלטינית ואפריקה ובעיקר אירופה, כל הנושאים החשובים יכולים להשתנות, כגון סחר, המאבק בטרור, חימוש והגירה. המועמד לנשיאות הדמוקרטית העתידי ויועציו כבר הזכירו את צונאמי השינוי, באופן בו ארצות הברית רואה את עצמה בקהילה הבינלאומית. בעבר מדיניות החוץ של ארצות הברית לא השתנתה באופן מהותי, כאשר הרפובליקנים והדמוקרטים החליפו זה את זה. עם זאת, הדבר השתנה עם טראמפ.
בהתאם להנחיות קודמות נראה כי הפיצוץ העצום ביום שלישי בביירות נגרם על ידי 2,750 טונים אמוניום חנקתי שנאגר באופן לא בטוח במחסן בנמל במשך 6 שנים לאחר שהוחרם על ידי רשויות המכס. עדי יעד דיווחו כי ראו עשן כתום לאחר הפיצוץ, סימן נוסף לפיצוץ אמוניום חנקתי. נשיא לבנון מישל און הודיע ביום רביעי על התחלת חקירת גורמי הפיצוץ הקטלני. הוא הבטיח לידע את הציבור על תוצאות החקירה ללא דיחוי. הנשיא ביקש ממדינות אחרות לסייע ללבנון, מדינה על סף קריסה כלכלית. מספר מדינות שלחו סיוע הומניטרי כדי לעזור לקורבנות לתהליך הניקוי והשיפוצים. הפיצוץ הרס לחלוטין את מאגר התבואה העיקרי של לבנון והותיר לאומה רזרבות של תבואה של פחות מחודש, כך אמר שר הכלכלה ראול נחמה, והוסיף כי לבנון סגורה למאגרים של לפחות 3 חודשים כדי להבטיח ביטחון אספקת מזון. השרת להגנת הסביבה גילה גמליאל הזהירה ביום רביעי מפני אירוע קטסטרופלי במאגרים הכימיים של נמל חיפה, וזה יממה לאחר שפיצוץ עצום הרעיד את בירת לבנון באירוע שנחשב כי נבע מיחידות אחסון דומות. שרת הליכוד אמרה כי הזהירה מפני הסכנות האפשריות במתקנים הכימיים של נמל חיפה מאז כניסתה לתפקיד במאי. גמליאל הוסיפה כי היא מקדמת תוכנית שלפיה כל המחסנים הכימיים יועברו מחוץ לחיפה תוך 5 שנים. לפי התוכנית שאני מקדמת, כל המתקנים והחומרים המסוכנים יצאו מחיפה, כך אמרה. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. סוף השבוע יהיה בעיקר בעיר עם סיכויים קלים לממטרי בזורים. הרוח לא תהיה חזקה במשך רוב סוף השבוע. גם שבת וגם ראשון יהיו חמים עם טמפרטורות בסביבות 30 עד 35 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.